पिला माने गत क्लास रे आमे भक्त कवि जगन्नाथ दास रचित वर्षा कविताटी को आलोचना करथिले। आज आमे एही कविताटीर किछि अभ्यास कार्य को आलोचना करिबा। 1 नंबर क रे प्रश्न रहिछि वर्ष रे केतोटी ऋतु आसे। तुमे माने भल भाबरे जानिथिबो वर्ष रे 6 टी ऋतु आसे। ख ग्रीष्म ऋतु परे केउ ऋतु आसे? ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। ग मेघ माने केउठी मिलित हुअन्ति? उत्तर मेघ माने शून्य पथरे बा आकाशरे मिलित हुअन्ति। घ पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे केते मास उत्तप्त थिला? उत्तर पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे 8 मास उत्तप्त थिला। उ खाद्य तो केतबळे उड़ी बुले? खाद्य तो बा जुलजुलिया पक संध्या बळे बा निशा मुखरे उड़ी बुले। 2 नंबर उत्तर लिख। 2 नंबर क रे प्रश्न रहिछि मेघमाल किपरि भाबरे जल वर्षा कले? उत्तर मेघमाल खूब जोर रे शब्द करी जल वर्षा कले। 2 नंबर ख गर्जंती आबोरीण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कुहा जायछि? गर्जंती आबोरीण पानी एठारे मंडुक बा बेंग रड़िबा कथा गर्जन करिबा कथा कुहा जायछि। ग एही कवितारे काहाकू राजा बोली कुहा जायछि? उत्तर एही कवितारे मही बा पृथ्वी को राजा बोली कुहा जायछि। घ वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहेकि कहिछन्ति? उत्तर वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि कहिछन्ति कारण एही ऋतु आसीबा द्वारा पृथ्वी शस्य संपदरे पूर्ण होई जाए। उ मयूर काहाकू चाहि नृत्य करे? उत्तर मयूर मेघ को चाहि नृत्य करे। प्रश्न संख्या 3 सरल भाषा रे बुझाई लेख। करे रहिछि महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। सरलार्थ लेखिबार कौशल रहिछि जहा हेला प्रथमे तुमे पद्यांशर पद्यर किछि अंश जहा देई थाए सेथिरु प्रथम 2टी शब्द तापरे डॉट डॉट देई शेष 2 लिखि से गुडी को ब्रैकेट रे रखिबो। एहा परे आरंभ करिबो उत्तर जहा कि रहिबो उक्त गद्यांशटी बा पद्यांशटी। जदि गद्य होइथिबो तुमे माने लिखिबो गद्यांशटी एवं जदि कविता बा पद्य होइथिबो तुमे माने लिखिबो पद्यांशटी। एहा गोटे पद्य होछि सेथि पय आमे एठारे लिखिबा पद्यांशटी। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर वर्षा कवितारु आनीत। एही वर्षा कविताटी भक्त कवि जगन्नाथ दास को ओडिया भागवतर 10म स्कंद 21 अध्याय रु आनीत। एही वर्षा कविताटी रे वर्षा ऋतुर संपूर्ण दृश्य को वर्णना करा जायछि। कवि को भाषा रे महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। पृथ्वी सूर्यंकर तापरे 8 मास काल उत्तप्त होई बहुत दुख जंत्रणा पृथ्वी एवं एहार वासी माने भोग करिथिले। एही दुख जंत्रणा को दूर करिवारे सक्षम होईछि वर्षा ऋतु। सेथि पई कवि कहिचंती पृथ्वीर दुख को देखि वर्षा ऋतु एही जल को आनी आमको जोगाइछि जहा द्वारा कि पृथ्वी पृष्ठर समस्ते बहुत खुशी होइछन्ति। पिला माने एहा परे आउ 2टी सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा पई प्रश्न रहिछि। तुमे माने ठीक एही परी एही 2टी को लिखिबो एवं जहा भी कविता रे देइछि तुमे माने ताहाको तुम निज भाषा रे लिखिबा को चेष्टा करिबो। वर्तमान आमे 4 नंबर प्रश्न को आलोचना करिबा। निम्नलिखित पद्यांश रे खाली थिबा स्थान को बही देखि पूरण कर। करे रहिछि प्राणी जीवन डैश प्राणी जीवन जल राशि
କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଶସ୍ୟ ରାଶି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲେଖ। ତୁମେ ମାନେ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କେଉଁ ରୂପରେ? ରବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ରବି, ଯାହାକି ଏହି କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ମହି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ରହିଛି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବରଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଷା। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଶବଦ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶବ୍ଦ, ଗରଜି, ଗର୍ଜନ କରି, ବରସି, ବର୍ଷି, ଗ୍ରୀଷମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତ, ତପ୍ତ, ଅଳପ, ଅଳ୍ପ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଯାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ମଞ୍ଚପୁର। ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ମାନେ ଆମେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଞ୍ଚପୁର କାହାକୁ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବ। ଏଠାରେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ପାତାଳପୁର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ବାଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ଏହାପରେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଭରଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ରହିଛି ମଣ୍ଡୁକ। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ବେଙ୍ଗ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ମୟୂର। ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ସେଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ମାନେ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ନିଶା ମୁଖ। ନିଶା ଅର୍ଥ ରାତି, ନିଶା ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ, ରାତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ତୁମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 8, 8କୁ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, 9କୁ ତୁମେ କିପରି ଲେଖିବ? ନବ। 7କୁ ସପ୍ତ, 6କୁ ଷଷ୍ଠ, 11କୁ ଏକାଦଶ। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। 9 ନମ୍ବର କରେ ରହିଛି ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପବନ ଏସବୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗିରିଶିଖ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ। ତାପରେ ଖରେ ରହିଛି ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଛତୁ, ଖଦ୍ୟୋତ। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୀଟ, ମାତ୍ର ଛତୁ